আসানসোল ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সিবিএসসি অনুমোদিত 10+2 বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত হয় 165তম রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং পাশাপাশি বিদ্যালয়ের 18তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবক প্রচুর সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পুজোর পাশাপাশি অতিথি যারা এসেছিলেন তাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় আজকের দিনে। আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ডিরেক্টর শিক্ষাবিদ AK শর্মা এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের প্রতিনিধি আজকের এই রবীন্দ্র জয়ন্তী এবং তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কথা বলেছিলেন প্রিন্সিপাল শর্মিষ্ঠা চন্দ্র পালের সাথে। কি বলেছেন তিনি শোনাব। Affiliated 10+2 school celebrating 18th Foundation Day and Rabindranath Tagore Jayantī. So, what is your message to the guardian and the public of Paschim Bardhaman district? इंडिया इंटरनेशनल स्कूल का जो फाउंडेशन था, जो भूमि पूजन था, वो 9 मई 2007 को हमने इसी जगह पर, इसी भूमि पर बैठकर किया। और जब हमने ये विचार आया कि एक स्कूल यहाँ पर आसनसोल में होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले प्रिंसिपल डायरेक्टर था DAV मॉडल स्कूल दुर्गापुर में। उसके बाद जब मैंने यहाँ एक स्कूल स्थापना करने की सोची तो दिन सोचा कि कौन से दिन में करना चाहिए। तो बंग भूमि में रविन्द्रनाथ टैगोर को हम याद न करें तो उनका जन्मदिन 9 मई 2007 को वो दिन हमने चुना और उस दिन को बैठकर हमने यहाँ, उसके बाद 18 साल आज हो गए। इन 18 सालों में जो हमारे मन की भावना थी और जो उद्देश्य था कि यहाँ जो बच्चों का जो मेरे पास यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ने हैं, उनका सबसे पहला कि देखिए सिलेबस को पढ़ाना, किताबी ज्ञान देना केवल ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, चरित्र निर्माण होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन की भावना हो, बच्चों में अपने माता पिता के प्रति, अपने शिक्षकों के, गुरुओं के प्रति सम्मान हो। यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस स्कूल को स्थापना। एक दूसरी बात जो और हमने सोची कि इसमें इलाके में बहुत सारे गरीब बच्चे भी होंगे, उनके माता पिता भी हो सकता है शायद वो अफोर्ड ना कर पाएँ एक पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल की फीस। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से हमने कहा हम 5% जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ होगी बच्चों की, उसका 5% को हम फी कंसेशन देंगे स्कॉलरशिप के रूप में। তম জন্ম জয়ন্তী পাশাপাশি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের 18th ফাউন্ডেশন ডে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হচ্ছে কালচারাল প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে। কি মেসেজ দেবেন আপনার যারা এখানে স্টুডেন্ট রয়েছে, যারা গার্জিয়ান রয়েছে এবং শিল্পাঞ্চলবাসীকে? কি 9th May 2007 the journey began of India International School, and from 7th of April 2008 the school started its first session, and today 9th May 2026 we are completing 18 years of our journey. So very auspicious day for all of us. The first reason being today is Rabindra Jayanti, 25 Boishakh, Kavi Guru Rabindranath Tagore's 165th birthday. And in his ideology, our founder and director, Shri AK Sharma, National Awardee teacher, he had dreamt in bringing up this school. And the day he dreamt that, yes, I will be having or making a school in the heart of Asansol to impart education to all the children out there, that very day, it's my belief that very day the school had achieved its success. Because today morning we had Havan, and there Shastri ji, who was performing the Havan, he said that Sankalp hi Siddhi hai. So the day I think that sir took this determination that I will be bringing up a school in the heart of Asansol, that very day the school achieved success. And today, after completing 18 years of journey, I think
Like even I am associated since a very long time with this school, and in the days to come, the school will reach the heights of success. Because we all here in India International School, we believe that success is not about competing with others. Success is about competing with yourself. And this message I want to give to my students as well as the parents here and to everybody, all the members of IIS family, that keep on competing with yourselves, outgrow yourselves, need not outshine others. We automatically will shine in the heart of Asansol. Thank you so much. শুভ হোক সর্বক্ষণ। আসানসোল শিল্পাঞ্চলের শতাব্দী প্রাচীন অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান ঘাটি ক্লথ স্টোর এবং আধুনিক রুচিসম্পন্ন হালকা ও ভারী সোনা, রূপো এবং ডায়মন্ড গহনার প্রতিষ্ঠান ঘাটি জুয়েলস, 2022 জিটি রোড, আসানসোল। মোবাইল নাম্বার 9734151700 and 8389950456. রিকো ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই ক্রিসমাস ও নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ থেকে শুরু হয়েছে এসি বুকিং স্কিম। এই অফারে আপনি পাচ্ছেন আপনার পছন্দের এয়ার কন্ডিশনার বছরের সবচেয়ে কম দামে, অনলাইনকে হার মানানো মূল্যে ক্রয় আর বুকিং এর ব্যবস্থা, সেই সাথে পুরনো এসি এক্সচেঞ্জের সুবিধা পাবেন। সামারে অতিরিক্ত মূল্যে কেনার ঝুঁকি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি, 20,000 টাকা অব্দি কার্ড ডিসকাউন্ট এবং সমস্ত অ্যাক্সেসরিজে 50% অফ। কেনাকাটা করুন বিশ্বাসের সাথে। 45 বছরের রিকো ইলেকট্রনিক, দত্তবাবুর দোকান, দুর্গা মার্কেট, আসানসোলে, যার কোথাও কোনো শাখা নেই। নিশ্চিত হতে কল করুন 9933056325 এই নম্বরে।